Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moji, zima je, sezona slava, sezona novogodišnjih i božićnih praznika i traži se neko bogato jelo. Zato danas vama predlažem da mi spremimo pihtije, ali ja hoću da vam ponudim jednu verziju na ruski način kako mi spremamo pihtije, da bi pihtije bili mesnate, bogate. Kao i u Srbiji, uzimamo svinjske nožice, papke i stavljamo ih u šerpu za kuvanje. S tim što meso i nožice i uzela sam butkicu ovakvu. Ja sam držala noć u čistoj vodi. Zašto? Da bi se izvukao taj neki specifični miris iz mesa. I sad ću sve lijepo da složim u šerpu. Zalivamo sve hladnom vodom. Voda treba da bude na santimetar više nego meso. Do kraja zalivamo. Sad smo predstavili meso da se prokuva i kad se bude prokuvalo, provrelo, onda ćemo da smanjimo vatru na minimum. I meso prvih 2,5 sata treba samo da tinja sa pri otvorenim poklopcem, nije sasvim zatvoreni poklopac. A dok čekamo da provri, da vam ispričam jednu zabavnu životnu istoriju. Pre neko vreme na Kaleniću isto sam htjela da skuvam pihti, sam otišla da kupim meso sa stojke i skupio se red, ljudi čekaju na red. I ja sam bila negdje prva ili druga u redu. I na sav glas ja kažem, dajte mi čiste nogice, da ne budu tam nekih dlakica, nekih ostataka kože, što se meni ne sviđa, baš da budu depilirane. Cijeli red se nasmejao. Kad se cijeli red ljudi se smeje, onda prolaznici isto obraćaju pažnju. Ja sam kupila, ljudi se smeju, ostali su isto da kupe. Obavila sam svoju kupovinu na Kaleniću, vraćam se i prodavac mi maše, gospođo, sve sam prodao zahvaljujući tvojoj šalji. Ja kažem, hvala Bogu. Tako obožavam Kalenić, uvijek ima vremena i za kupovinu i za osmeh. Počinje da vri i ja sa maksimuma idem na minimum. Recimo, kod sebe idem na 3. Tako. U toku kuvanja svu pjenicu morat ćemo da uklonimo. I provjeravajte prvih pola sata svu pjenicu da uklonimo da bi nama buljon bio što bistriji. Odmah na početku kuvanja stavit ću nekoliko listića lovora i prstohvat bibera u zrnu, šarenog bibera u zrnu. Ovoliko bibera. I sad ja ću da stavim poklopac, ali samo malko da bude otvorena i samo neka polako tinja. I dok ovako polako tinja prvih 2,5 sata, provjeravajte da ne bude pene, uklonite penicu i samo neka tinja. 2,5 sata. Vidite kako sam držala poklopac i kako polako tinjalo meso. Bulj, tin. I povremeno sam skidala masnoću suvišnju i penicu. Sad je vrijeme da se doda luk i šargarepa. I neka se prokuva još pola sata. Prošlo je 3,5 sata od kako smo kuvali, gasim ja šporet i počinimo da završavamo naše pihtije, bogate, mesnate pihtije. Prvo ću da izvadim meso i šargarepu i da damo njemu da se prohladi, tako da mi možemo poslije to da razaberemo, da odvojimo od kostiju i tako dalje.
Šargarepicu možemo da upotrebimo kao dekoraciju. Ona se skuvala lijepo. A luk ćemo da bacimo. Nama to više ne treba. I pogledajte, mi smo skuvali pihtije za nepunih 4 sata. Zašto? A zato što smo držali meso noć u čistoj hladnoj vodi. I pogledajte kakvi je buljon. Providni. Vidite kako. Pogledajte kako. Lijepo, lijepo, svježe, svježe. Prodzedit ću ja buljon. Meni se jako dopada buljon. Sad ćemo da ga provjerimo na so i biber. I znate, klasik to je rendani bijeli luk. Sad ćemo sve to da promiješamo i da provjerimo na so i na biber. Meso se već prohladilo, mogu da rukujem i počela sam da razbiram, da odvajam kosti od mesa. Sve hrskvice ovako mekane, sve ću da sačuvam zato što to jako ukusno će biti u našim pihtijama. Evo, tako. I sve, pogotovo sitne koskice, pogotovo u nožicama, sve lijepo, lijepo provjerite. Najbolje to radite prstima, zato što prstima vi ćete više da osjetite gdje ima kostiju. Razabrali smo meso, provjerili smo da ne ostane nikakvih sitnih kockica. Šargarepa je skuvana. Vi nju posjeckajte kako god hoćete. Hoćete na zvijezdice, hoćete na štapiće. Evo, ja ću da posjeckam na ovakve štapiće. Biće lijepo, ukrasno u našim pihtijama. I znate vi i sami, ako je ruska kuhinja u pitanju, onda mora da bude začinsko bilje. Šta najbolje ide u pihtije? Ja sam postavila sasvim malčice peršuna i sasvim malčice korijandara. I to će nam biti i lijepo da prošara pihtije, a i da će svoj ukus. Biće jako lijepo. Dok smo pripremili meso, šargarepu i zeleniš, uhvatilo se penica masnoće na površini pihtije. Nama to ne treba, bit će jako teško. Sad ću ja to da uklonim. Ostalo je samo da sastavimo naše pihtije. Sve je provjereno na so i biber. Prvo ide meso. Ide šargarepica naša i ide naš zeleniš. I samo da promješamo, da sve lijepo rasporedi po činjenici, po posudici. Ostalo je samo da razvijemo naše pihtije bogate mesno na ruski način po modlicama i da stavimo da se hladi, da se shvati, da se stekne. Pripremili smo bogate, mesnate pihtije na ruski način, jedna vrsta ruskih pihtija. I sad ću samo da pokrijem sa folijom i da stavim da se stegne i da se shvati i da učvrstnu. Biće lijepo. Sa čime se služe, kako se služe ovako bogate mesnate ruske pihtije, pogledajte u čestitki za Novu godinu i u sljedećim narednim epizodama. Pa mi javite u komentarima, važe.